वेलकम टू बोलते हाथ। कैप्रिकॉनियंस, आपके लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा? इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कौन सी छोटी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कौन सी अथल पथल पैदा करने का बायस बनेंगे? आप अपनी ज़िंदगी से कैसे समर हासिल कर सकते हैं? इस महीने प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट कौन से होने वाले हैं? तवीलुल मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे? और शॉर्ट्स लिमिट जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं? आपके फाइनेंस, रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, सेहत के मामलात, इज़्दवाजी ज़िंदगी और कारोबार बिज़नेस के हवाले से ये महीना कैसा होगा? अगर आप अपने मंथली हॉरोस्कोप को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर की। ये महीना इन लोगों के लिए कैरियर के इस्तेहकाम के इम्कानात पेश करता है जो कैप्रिकॉनियंस के तहत पैदा हुए हैं। वीनस 10वें घर का मालिक महीने के आगाज़ में 9वें घर में केतु के साथ मिलकर रहेगा। मरीख और मुश्तरी से मुकम्मल पहलू हासिल करेगा। ये सियारों की सीध काम की जगह के उतार चढ़ाव और किसी जगह की मुंतकिली के इम्कान को मुतारिफ़ करा सकती है। हालांकि ये आपकी तरजीहात के मुताबिक नहीं हो सकती। आपकी मुलाजमत को तब्दील करने के बारे में सोचा जा सकता है जिसमें कुछ कामयाबी मिल सकती है, लेकिन ये मशवरा दिया जाता है कि आप फ़िलहाल अपनी मौजूदा पोजीशन को बरकरार रखें। 18 सितंबर से जब ज़ोहरा आपके 10वें घर में लिब्रा में दाखिल होगा, आपके कैरियर में बेहतरी मतवक्का है। ताहम आपकी तवक्कुआत के मुताबिक कामयाब कारकर्दगी के लिए अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए गपशप से परहेज़ करना ज़रूरी है। पूरे महीने में मरीख छठे घर में रहेगा और मरकरी छठे घर का हाकिम 7वें घर में शुरू होगा। 4 को 8वें घर में मुंतकिल हो जाएगा और बाद में 23 तारीख को 9वें घर में चला जाएगा। सियारों के इस इंतज़ाम के नतीजे में मुलाजमत में जारी उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन इस महीने में एक अहम लम्हा होगा जिसमें खातिर खा पेशरफ्त होगी। कारोबारी अफराद के लिए ये महीना एक हकीकी बरकतों वाला महीना होगा जो आपको अपने कारोबार में मशगूल रखेगा। महीने के आगाज़ में 7वें घर में अतारत की मौजूदगी कारोबारी तरक्की की इलामत है। तीसरे घर में राहु आपके कारोबार में नए ख़तरात मोल लेने का इम्कान बताता है जो कि फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन एहतियात का मशवरा दिया जाता है। पूरा महीना आपके कारोबारी मामलात की कामयाबी में अहम किरदार अदा करेगा, जिसमें मुख्तलिफ़ ज़राए से अच्छे सौदों के इम्कानात हैं जो कारोबारी तरक्की का बाइस बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके फ़िनेंस की। इस महीने आपका मालियाती मंजरनामा मुसलसल अखराजात और उतार चढ़ाव वाली आमदनी के साथ एक रोलर कोस्टर होने का इम्कान है। अपने वसाइल के इस्तेमाल को बेहतर बनाते हुए एहतियात के साथ अपने माली मामलात को संभालना ज़रूरी है। दूसरे घर में अपने ही निशान में रेट्रोग्रेड ज़ोहल की मौजूदगी आपके माली हालात को बेहतर बनाने और बचत की हौसला अफजाई में अहम किरदार अदा करेगी। इस मस्बत असर के बावजूद दीगर सियारों के असरात अखराजात में इजाफे का बाइस बन सकते हैं। छठे घर में मरीख और दूसरे घर में ज़ोहल को मुतासिर करने वाला सूरज अखराजात में इजाफे का बाइस बन सकता है। इसके बरअक्स मुश्तरी का 5वें घर में क़याम आपके 11वें घर पर अपना असर डालता है, आपकी माली हैसियत को बढ़ा देगा जिसके नतीजे में फ़ायदा होगा। महीने के आखिरी हिस्से में सूरज का 9वें घर में मुंतकिली, 10वें घर में ज़ोहरा का अपने निशान में और तीसरे घर में राहु माली फ़वाइद में मज़ीद हिस्सा डाल सकता है। ये मुद्दत तालीम के शोबे से वाबस्ता अफराद और इवेंट मैनेजमेंट में मसरूफ़ अफराद के लिए काबिल ज़िक्र फ़वाइद लेकर आ सकती है।
اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت کی، تو اس مہینے آپ کی صحت میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ زحل دوسرے گھر میں پیچھے ہٹتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں 8ویں گھر سے سورج کا اثر صحت میں اتار چڑھاؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ چھٹے گھر میں مریخ پہلے گھر پر اثر انداز ہونے سے صحت کے مسائل خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود پہلے گھر پر مشتری کا مثبت اثر صحت کے خدشات پر کچھ کنٹرول فراہم کر سکتا ہے، تاہم احتیاط کی سفارش کی جاتی ہے۔ مہینے کے آخری نصف میں صحت کے مسائل میں نسبتاً بہتری آنے کی توقع ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی محبت، شادی اور ذاتی تعلقات کے بارے میں۔ اگر آپ اپنے آپ کو رومانوی رشتے میں پاتے ہیں تو اس مہینے آپ کے لیے سازگار حالات سامنے آنے کا امکان ہے۔ 5ویں گھر کا حاکم زہرہ 9ویں گھر میں پوزیشن میں ہے اور مشتری 5ویں گھر کا مالک مسلسل 5ویں گھر میں مل کر مشتری کے وینس پر اپنا اثر ڈالنے کے ساتھ نقطہ نظر رومانوی کوششوں میں کامیابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جذباتی قربت، ایک دوسرے کے جذبات کی باہمی تفہیم اور پیار بھرے جذبات کی گہرائی کا تجربہ کریں گے۔ مضبوط اندرونی روابط شادی کی طرف آپ کے رومانوی تعلقات کی ممکنہ ترقی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ یہ مہینہ آپ کی محبت میں اضافے کا مشاہدہ کرے گا۔ مشترکہ طویل سفر آپ کے ایک ساتھ وقت کو بہتر بنائے گا اور آپ کے تعلقات کو مزید بہتر بنائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں شادی شدہ افراد کی، تو شادی شدہ افراد کے لیے یہ مہینہ آپ کے سسرال اور خاندان کے درمیان بات چیت ہو سکتی ہے جو آپ کے تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ تنازعات سے خود کو دور رکھیں اور خوشگوار گھریلو ماحول کو فعال طور پر برقرار رکھیں۔ شادی شدہ جوڑے اپنی پیشہ ورانہ دلچسپیوں کی بنیاد پر اپنے پارٹنر کے لیے نیا کاروبار شروع کرنے کے امکانات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ جو لوگ پہلے سے کاروبار یا ملازمت میں مصروف ہیں وہ اس عرصے میں قابل ذکر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ مہینہ آپ کے ذاتی تعلقات میں مزید گہرائی لے کر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے خاندان اور خاندانی تعلقات کی۔ اس ماہ خاندانی معاملات میں معتدل طرز زندگی کا سامنا کرنے کا امکان ہے۔ دوسرے گھر کا حاکم زحل پورے مہینے میں دوسرے گھر میں پیچھے ہٹتا رہے گا اور مہینے کے شروع میں 8ویں گھر میں واقع سورج اپنا مکمل رخ ڈالے گا۔ اس سے خاندانی زندگی میں کچھ خلل پڑ سکتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کے خاندان اور آپ کے جیون ساتھی کے خاندان یعنی آپ کے سسرال والوں کے درمیان بات چیت ہو سکتی ہے۔ تاہم ان حالات میں بہتری 16 ستمبر سے شروع ہوگی جب سورج کے 9ویں گھر میں منتقلی ہوگی۔ زحل کا پیچھے ہٹنے والا اثر آپ کے چوتھے گھر تک بھی پھیلے گا اور چوتھے گھر پر حکومت کرنے والا مریخ پورے مہینے چھٹے گھر میں رہے گا۔ اسے خاندانی زندگی میں تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ مالی اور جائیداد کے تنازعات اہم مسائل بن سکتے ہیں جس سے کچھ بدامنی پیدا ہوگی۔ مشتری آپ کا روحانی رہنما آپ کی طرف خیراتی نگاہیں ڈالتا رہے گا۔ پرسکون ذہن کے ساتھ دانشمندانہ فیصلہ سازی کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ گھر میں امن اور خوشی برقرار رکھنے کی آپ کی کوششوں میں کامیابی کے امکانات ہیں۔ اپنے والد کی صحت پر گہری نظر رکھیں کیونکہ یہ تشویشناک ہو سکتا ہے۔ اگر ضروری ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ آپ کے بہن بھائیوں کی مزاجی طبیعت کے باوجود ان کے ساتھ آپ کا رشتہ مثبت رہے گا اور آپ کا رشتہ مضبوط بن جائے گا۔